أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هو سنقصن تمنا شهر رمضان شهر المبارك نانجم الجمعة سنقصن جمعة في اللندي نانجم السنة وجنا يادو كمان عدد تنات السنة يروندي من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نانجم الدنيا دون بونون جاتنا السنة نقصو هلندي ken tampillen do nyeru nangi musina wuduna hilli ado tampille do sina tumundi miladi. Nah, nasi Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda. Allahumma amin. Surah Tur. Tafsir surah Tur. Surah Tur awagali Makkan coro ngahu benuga yang qabla al-hijri. Makkiyatun ake tisi wa arba'una ayatan. Tanakate adu ayat kabi. Yengu kita nano gonda walla tauhid na hun ko ini abba na gam kawada sendak katuda kebe ka tawr na ko masundugo kebe ka tawr na ko bungo. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatun nagati hurufun tammidukum. Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala. Allah kunaire waw ken wawul qasim kunati gide nga tori arabin kannende be toy kenni gide be funti honga bakkadi wari gidu be funti honga bakkadi sokke nga bakkai itu ma huntina di wadani kenna tor gide be hunti honga nda bakkadi wadani kenna jabal. Allah kuna kare kamere gide be Allah subhanahu wa ta'ala gara nabillahi Musa diga malema ga kamma kigani jabal tur sayna mufassirun ko beda illa de katakenga Allah ti ikunati gidenga Kitabim mastur. ado kitabe masdore asahande gani kitabe safande kemre gonda gara ti lawhi mahfuz ni ken lawhi mahfuz way in benu gada illandi ta an aqrara den nakati al kutub samawiyya kitabe subayan ka nangira Allah subhanahu wa ta'ala ina lan nabi jumundo farunga ida nan tenge kata imatonu ngai tini kunya da al kutub samawiyya wa kahimi surutun tummi liman ganka hunsatun tummi an tu'mina bil kutubi al munazzalati ala rusuli gatene ko da al kutub samawiyya iti Allah kunati yayere kamana inken kunati kitabe nga masdurin kitabe kibe sahande ngani derudi mansure isan kindegani wori kitaben cafante anna munyiniya sahande na dereki ana wonni na wal baitul ma'mur ikunati kompe ngali ma'mur yakuran tegani al baitul ma'mur arabin kannendi fobe kuran tegani qide gande wori kompe tagante manna bakka mere nanti keni kuiranyai keni jagundirañayi keni sallirañayi keni gollebe gañana no gonni kenyanda uwi kirara min kannandi umru uwi wari am pateke kuran duro tiundo qottu wagu yonki gantadi tay bu kembe ti fata kuran dai yonki gananya di wucce kebe kenya na kuran denga ti yonki nga ken wucce an kontene an winga kenya ci kiaga sabati nanti adamare men munna jobbana minna kenda jobba men nafqi rohi yonki nga futande amma no kamendo tampille muron timme falle qasul nagati yonki nga hute sogonu bay donc an munna wutunonya an mun jate mutini nonya obe wungana timme imano gonda na karima no gonda yonki pute falle obe windo sare nyaga nyabane ya sare bane takara ida Allah kunati kombe nyayere al ma'mur kombe annabi da sabatin di kambata nyirun ndi baitul ma'mur agar gabi da mawari ngurun terendeke ati kombe ani tanyere wujune malakiya wari nay kota suna yori kungana daga maduna gangire turun daga kinyanya kumbe lo haygari lenki iwatta wafu nyana ilenki gelli yalla na dulata la turu manyi ga kinya kumala kiyan
e walle gi turu ngana dangi amma duna gangiri gadi turun takinya kenda malaki anga boyen koy Allah taga ko nga benni awagelli Allah taga hono be dum gabe ngani siri awakal ni malaki anu wori al malaika yang kippene Allah dia wari ga kippene taga o kesu hari lu hunje malaki yang kippene ngana hitatte benni nan daga telan won dia sakken nam maga ijon koy nyanga ani ijon koy kamunya nam ida Allah subhanahu wa ta'ala ti kuna yere wal baitul ma'mur kompe ke be khiden tay ya gette qida munyen ta dangini tawasren ganta yorini malaki yang ganta sallinai malaki yang ganta fanana kengo kam patanya runde ndi annabi da sabati ndi awrun tan me ken wonni Allah wakuna to hobe gallinga dangani wasaqif al marfu allati kunati bipenga al marfu ya awru gintengani kenni kam mukige ati yoda kamunya saqfan mahfuza oda nyabbi pay aga duna bilini atanganten ni anta jollo no hoy anta ta on hokamma anta yerne wori taga hunya Allah ga distigi ta wasiki ken jabaten di Allah taga hoke su Allah nyamaru sigitini Allah ga hobe nyamo gombe ta wanya na kulluma sigi odo Allah ga nyamaru kinai nan tangiri baten da dilene ikunati bibbi urugintenga kenni kamugei wal bahar al masjid Allah ti kunati fangenga ale masijuri akumunte gani ale masijuri sajiru kenni jingo nokumi wari duna gana giri duna gana kare Allah subhanahu wa ta'ala gada wa idha shamsu kuwirati wa idha nujumu kadarati wa idha jibalu suyirati wa idha isharu uttilati wa idha wuhusu husrati wa idha bi'a'u sujjirati fangu igadi kumu duna gana kare yengu nasaralle jincu nak kare nang ngareme jinsu na nyambane Allah na nyamarun kini kunya na yakhoy sanchi je imben na ragana kuya na nyame jinun takem bagadi mufassir nun ti yawm al qiyamah tagi honu ngana meni asuka ko me qiyamah qurayenga jingu jibe gani duna dia do ina hanyi duna wuce ke aswarni na nyori hada mare bunga Allah na jinya mare na kuma na nyimbe ngana hada na qiyamah cige nyori dagaranta ahaba bihum suradiquha umbe do garante nan Allah kadi jahannam atta gaebe goring katunte ni ti jahannam do gonga kunti jiwe ga kumene na nyai be ngako ngunya sangalle yo Allah ken kunati fange ngaire al masjuri haranga na ragi tafsir mufassiru nyuru manati sajri kenne fange be ga fakka al mamlu'a qasajri kenya le qur'ana tawdi ramane be kenne nanti fangu ku jinu jisu ga dunadi duna ucenga na nyame duna ga kare jinu kunya na kammo dongan sudanya bane nyen sudanya karabane asuda juri na nyako benga jinju na ko mame kembre kengo nyana imbe nga Allah wanya maru kinne na kume Allah ti kunati fangenga fangi ke be jingani foku muntai na inna ada rabbika lawaqi an kama nyangang kata nyangana nyadi de lawaqi Allah kati yang kata ngoriri qiyamampi sikkat dari de nyangana nyadi de ko bena maka sikkat de malahum min dafi nyontondanan tada duna hinu musibah dunganari hobe ga girita ke holunya ada merek munu nyontade ngapuma Allah kana yang kata nyimeri di duna keno gondi yang kata mpoga berinia la Allahum yatadarrauna la Allahum yarji'una tagana tubina Allah rasa kata Allah rasakani nah fa amma yaumul qiyamah jahannam lu henya ga wajabanga allati kenya nga kata tanyontade tubun takadi sagen tadi Allah nyage tadi jahannam ba ken nyanga kata Allah jibinanga ho horan tanyontado ma lahu min dafi'in manin ci Allah kati nyonta don tada nyonton danan tada wari duna adam rabun do hobe gadami serebe ga yang kata sababunya yang kata kiana pusene bakka dukam bannan kaso tora be gan kawani daga ci golli buruma ina na burenya nyana ina nyonto bakka dukam tun kanyi gundo fankamano igana hibure benya yang kata be gan kawas sakati hada mare serianunga ini fankama o kedi i puwaranya ina nyonto bakka dukam miskinun dollam punto yastasfa'una kun kana kanjon de nyana tibbanna non do fankamanunga ini miskina ko kesagonde ure namma yang kida ina feranya duna yang katanga gille kama yo Allah ti kuma solution do siki ko dala garabe titri inda hada marame tagi hoyo mal qiyama Allah yang katanga wajaban kama Allah ga nyun do bakka du kama ti hera tana so isu karna sere tana fasa kentano na yawma tamuru samaa mawra ko tabe kamunga yorinde tamur
kamu kampato kujeri Allah subhanahu wa ta'ala gadi kolisi bakkana nyam pato nyeri ka juri kemre kamu jurni na nyatti denga aga fanke maka ha ga tilbeni anya ko boduronga kenni duna karenga وتسير الجبال سيرا gidun na tere ken kota sayra terendei gidun juri ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا gidu ku kundu igana juri na nyako benga Allah subhanahu wa ta'ala ti anni walla fanke nya ma daga daga sayra kene ke jigat fanke ma fanke daga tele gotta bulle mo وويل يومئذ للمكذبين kuwa nyana kota be yang kata shiddatul azabi gangang kata ngagaran dindano ndangani lil mukazzibina bit tasdidi zali mukazzibu kenni kebe gara to ngarani kazzabu garan kutundana mbe ga garen kono kenni kazibun ismu fa'ili kazzabu ismu al balagha fa amma al mukazzibu kenni kebe gara to ngara umma gara nabi jimmu ngarani na qur'ana garani na to ngarani Allah ti ke jahannam ka kundu awa kundangani qiyamang ko tangade الذين هم في غور يلعبون kamanenti soroni ini jikuburum makan kutanda soroni fi khawdin iwa khubedi iyong kilmundi hiburu nyangendi hi kabanta nyangendi kebe ga gemmea i khubante ngadi yala abuna igo sangana ngatu ken hada baram mem bungu ta kunyai an walla kutana an wili an masangana an Allah kutana an tan sange kabana an jeriye an ngirbaye an sallam balahu an filla kappe an hada bara en tojo ngunde ke suka manco itenya na suda barne an canga tenya na suda barne anta tuy men antanda hinya bore hinda utamma an ke ma pare bane sunda utamma gol burnya ngana dunani sutu humbe no go kanyang kanye sutu humbe no go dingirei e kumma ga igana kebe nya kenya to ana nyam balla ku tenya da barne kume no gadi birendang gindi fi khawdin hubendi Allah ko senyang ngendo abati ento kendi yale abuna iga sangana igu immuma يوم يدعون إلى النار جهنم داء Allah subhanahu wa ta'ala ti kotani yud'una da'a bi tasdid al ayn igi nyontono ko fodu nyontoy anga serello ke maganta nyontono malaki adungi ko fodu nyontono katta jahannamai wi sampani halle ni kati ko hendi lo ke maganta o kam katta jahannamai ndenga da'an nyontonde هذه النار التي كنتم بها تكذبون malaki adunga tire dangani kya hay imbe kebe kaga jigaran dini tayide agati jahannaman tanu ari jannan tanu sere madaga la garangari kenyimbe apa kaga yanggang katandi أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون Allah taala nati jahannam lemunda ori ora nabi jimbol li kattakai agati ko to nanu nyani ido qur'an alli ido tawrat alli ido linjil alli kati sihirani tazahara ku kitabu de kortin kitabunya iga kube do kitto de nabi nyimbo faru hadi nya korton nanu sa ta hay jahannam no de ga yalla qadade afasihirun hada yani ke jahannam kani kortenya ba amu yere bi mana bal antum kakunyani sorobenu la tubsiruna kaga ndangarni a hakkale manyi dunadi kamani tongu Allah ka sondo me manyi ngarni na اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا qiyamam pi munyun ta khusuru no moy munyun ni dunai am munyun dunadi ala mashaqqati ta'ati Allah wa ala tarki al ma'siyah tasbir nafsaka wasbir nafsaka am munyun dunadi nanyu kitikiti na fanqa na kharabellai anna gari jaka kamma batu nyangendi anna kharabellai baka hi haramu to yani dan nanyu kinya na sigonye anna gari sagai anna kharabellai Allah batu anta una kamma gari ganye force na sobori anna batu nda bari haragan sunan yonkinda bat kudawun toqe hari yonkinga na sembendo fankan kutu anna kharabellaga anna wasiruna Allah kutendi fahama kallem palle sabarun tano koyi munyon tano koyi Allah talati islauha qaru jahannamadi islauha yani kasedadi sadu waraben kan bisodi wallahu buinde nyani tasliya kenni buinde kabui jahannama no wonni fasbiru kanya munyano
aw la tasbiru magamma nya munyaro kamunyi kama asunyiro kakama nyumunye no munyi mbala ko nyumbara jahannama ko serebe gana munyi ani to enna diminanga serebe gama munyanga karona talla diga ngala munyi no munyi mbala ko nyumbana jahannama no gondi innama tujzauna ma kuntum ta'malun allati subhana ina katu gana ho ide kaga nyi hobe gollini al jazaa min jinsil amali tugare ana do golle nyabate angara gollim faso benya fa in khaira fa khair wa in sharra fa shar tugare na do golle nyabate kamanen naji khayangan kate jahannama no gondi kamunyi sumbana kakamma woyri kam gollin tugare nyankinna kai nama tuji sauda ina ga tugana ti fobe ga nya golle ni dunandi innal muttaqina fi jannati wa na'im allati allah ko se tangano kumbe nugara dutanga na dukrosi nalla ko sen tokono iwanna ko ngudi yal jannan kanu ngani ko ngado nemat du mante fakihina bima tahum rabbuhum idgham muntonni fakihu al fakahu kenni angana yenam pogo angwile de dudda kamunoti idgham muntahinu be yem balle ko negen tahinu mini holli sirube mini holli mu be angi gana angi minni negen tahinu be anga hataji ni anyi ge falle nam ko hado kyani tagamwe igana ti atafakkuhu kenni am pogu halle anga negen tahinu be gallingan da ke tanyi gan tahakka ke amini tafakkake anga la hinu be ni na tagamutiya ke duro ngali jannate fakihina idgham muntonni wiyon kinda gamuno bima ti hokebe atahum rabbuhum alla da kenkini al janna no gondi waqahum rabbuhum ajabal jahim ikamandi tanga jahima yang katanga jahima ni jahannam kanu bipuku nyeri bane sudi to jahima na yogoyi holla zoga na yogoyi naru na yogoyi naam allah subhanahu wa ta'ala te alla da kunkisi jahima yang katanga lu asyabu haniya kayge al janna no gondi kamini hani an nyagalano al hunu kenni tare sering nyagali dengani nyagali be maga konto tongonandi Allah tafundini wajibi angari angian dan suhunu suri dan tang kontande kene al janna du bango boy ya rabbi Allah gando tawre al janna kayya kamini aga nyagali tenche wonte to hobe kaga nyagollini dunandi muttaqina ala sururin masfufatin isuge nyella kanto ala sururi baruka masariru mufrad sururi jamu takthiri masifufati isappa sappando aljanna di khoresu selebane so aljanna kan di khoresu anga no kusu anga le hitawunu barengano jagana ngano kompen no gondo asella kan no gonda asella aljanna mu masuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ti wasugunya Allah gane wari sugunya Allah ge tawumo wani alini adam remella na adam remella dadallanai orango dallai ta khase ngaro nang kitani nan jippal sugunya tombe ke kamma nan saka kama na tukandi annabi alayhi salatu wassalam anda fajri andari anda salli aga tauna aga fajri nduko aga salatu nduko ana sabunya lage ani ikiti teke sugunya ndoka adegere ke ani ko la sohnadi kudu annam maka wori kem pakati kraman khene angana ri masala serbe ganari fajrin kana misilen ni 30 minutes wahinai 15 minutes wahinna salatu ma 20 minutes wahinai anna hilen duta angana sembe so ankan kana an chagu kha anga tanga sakata amoga kana wori kem pakati setare na dunde mananga karamana kan konkiranga fare ani sigenyen to be kya dopana ani men sakadi wori anga tango kan kana kendi tango kanne ngo sedde sugunyo laage allingi aramare mega me alla dagalane wori gelli hari kan ko ka mangu to uccine tan tambini ngagilla kama kase ngarna kiteni Allah subhanahu wa ta'ala daga sago mo ko galli hadamare men dunadi nanti kenta sere tambindini aljanna la godi aljanna dunge ngo sugunyo Allah kane tan nakate sina sugunyo Allah kane jippe ne isogo nyeke kama tan nakate sine kase entaro nadi no gunta dikanga no frenta dombini no gudi wori horenga na dalla makki no goy dunadi tanga dalla taunu nan dalla saka no be fremma non kita ucine ta motini nan anyi menan taw na saw kenya ko tunte man na to kay leila na sere khanto daba frenya ga wurno ho hodi manan to yele mele mene
harangana ken kayli fo Allah nan yele maylema kenya halen gobe ga nan dalla saqa aga ligi forenta kitana nan kile nondi uccuneta nongo motini famma kenta arjanna Allah rake jako arjanna no gondi ho anta ho torona serengo sugunya Allah kan muttaqiina ala sururi isugunya Allah kan tunga baru kamma masifufatin umbaru sapa donya na dwal janna bangenjui wajawajnahum bihurin Allah to di yakindi ti horo ya garui in isiru gani inin sifanya ni lil hore aljanna horo ya garu yanne aljanna ya garu hor kenni ya garu be ga aljanna dum konda yi dunan ya garu be no godo tira dum konu igaru aljanna kunyam poranda Allah ga aljanna ya garu be no taga igal aljanna dum kondu ko aljanna no woni wari kubenu gari dunadi ya garu be wari dunadi haramare mu iga tongundi tallai nalla batu ikumbati yake iya lambatte adi kina batten daraja kenyi walla aljanna yagarun kutukan famma Allah kada yagarun benu taga ni wara aljanna igatina da hurul ain Allah hay kunya maka kutul atodi yakindi yagaru ya aljanna no gondi kun siruni imaka kutul de penyani isruni siroy khimpasu angada siroy miri mosudi aljanna yagaren nan dangin takenga nah wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman Allah warni ko masrum makam kutonko nanti aramare mesuga danyi menan dudo ko to annanya dina gume annan siro anna ille Allah kada ko beno ramuri jagandi gellille muy annan dinan ko ya nalla ko ya na silama ko ya na faren killen ko ya hadis ada mare mo beru gatto ngondi dunakeni wallazina amanu سربنا تتوافرت فيهم شروط الإيمان إبرموا منهم كما وطبعتهم ذريتهم إبن جمون قبتي دي بتتي مؤمناوي ألحقنا بهم ذريتهم ودو كل من لغين دي ألحقنا ودير ممكن يندي ألحقني أنغر سرين كتا ودي سلم كوكمو مسبوغو أنغر دي غراغوتيك ذني مدرك والله حق ودي مسبوغ salle no kosi ke ango salle do imamiya mudrak kunya ni serebe no kada fasagu ta on jukada almami ngana itini Allahu akbar harami kabari almami da harami kabarni serebe no wasiki almami halle kunni mudrak wal imam kunda almami salle ntu akira o mihiri salle mihiri gatugana fasangun ta o mihiri harami kabari nyangi jolli serebe gananya kundunga di tanakate bito timmante salle manchofi almami mahrabi kabaram palle na fallan jalli bari mamman ke tanna atake bitondi Allah nam bari willi sahanna bara'atu min an-nifaq bara'atu min an-nar wa bara'atu min an-nifaq nanyango salindo almami mbattenga misidandi tanna ate karandi zuro kasodo bitot tamitti mate salle mamman ka ammanya masibuga almami ngai harabi kabarni angano hari kemma wase hari kota bane hari salle hakati bane kabadenga am to jahana nanti da mbari di jahannamai ida mbari di munafiqa kata kita yo kenya ne mudrikul imam lahiq serebe golle ga imamia ken kalima hayre allah ko almami angari almami harami kabari annani al fatiha di annani awasoran di ka amarkan ne sallam palle kampana imarga uru ko am palle nangiri anga hotu kana an kadda to ga de lakin fasakunta ko korenda biri tayo ga al fatiha mu man qaram palle tayo ga soran nyimme qaram palle anda nyuru ko no ta am parami kabari nan kiya anda rakan ne kita to ga de tan ina take da lahiya alle gai masbuqu kituku kunni asrebe rakan tibbante dambe mami gibi memba gan ngiri ndar kam pana ngam palle wallahi illo masiko kenyan to ga ngara mu masbuqu kiten na ko nyabat almanga assalamu alaikum agara hodo sallam palle anni tuka yo Allah subhanahu wa ta'ala haydo ko masuru nyere wore aga tinari jannat dum ken chagon cu anyana da serbe gari janna fiha ma tashtahil anfusu lakum fiha ma tashauna har mare men kana mo laydi korenya na nyame kam janna dum ken ngana nyi yel jannan kandi akile na ko sawore ire mu kam are mu akore aga nani ay mebre mu'miniya are mun kada mu'mina ko nyawto halle ta kenga dal lambatte benya ataw hidi nga kije kebe akuma sira ko nga kije hobe
kenga dar jannan kan dar jandenge kamundi ti qima be are munda mu'mina ko ngudi islam ko ngutu fi makije ke martaba ikoy na Allah kadda sere golle na kasi donc anare mukko utu akure ni utu ni kinyai anke nga 200% nga alle mu nga 30% jannati ani utu ni kinyanga antanke nyankani de la lemmu ko golle ga makki hobe igadi khembende no hobe ke sarana ha hajungi kore nga war jannati adire are mu nga wureranga Allah nare mu mutu nan dagi kinyadi re mun nanya kam walladina amanu serbe nugo tongondi wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin ibon jongu isokodu ire mumbati dia dinaki timumina huma ki gollendi Allah batte makkati kine habanon do saranon golle mai alhaqna bihum dhurriyyatahum odire munkiyandiya nire mutunan daga kai darjanga ma alatnahum min amalihum min shay o min qasi o ma alatnahum o min qasi de min amalihum galli golle ngam min shay galli ho nei kubenu gani Allah batana oro kundi martaban kita wiye jannam palasinga o mi yankandi o gandi yankandi kanta lebunga na nanyo di golle nasi o ma ho na kasi baki golle nga kullu murid ma kasaba radi sire sugadi angar hobe golli tormadanya nangade tono mawdi sonin kan kannu ngo hobe no yillana sonin kan kannendi sonin kan kannen bane khanni suwanga nyini hurufu nu ngano kalima nu ngano monu ngano kakanne ke daga mawdi diga mu yogo no ganar nan tukke meisu ke qotte wajibi an kare ke qotte fulane kawanne ke haranga idi gawo mu karabe kanani kenyani iqlabu anga bu kenyani ikhfa anga bu kenyani yo toroma sonin gonna ko do kay nanti toroma ka toroma he de rahe tono ma kala buda karange sonin kan kanani toroma nyi angana tambo ngutu sirei alle wujuno tamme udai sasa anati hokininga garanti kininga kiani tono manna hokinai telefokinai telefobe tononga kinyina wujuno tamme tono mara kitendi agada gide utuna kina makundu ga tononga kina hobe ila tononga kitte hobe kattono sonin kan kannen diga mendi kotte ke gana ni hasarni aranda karange nunu nanti tonomma ken kote nyane alal lisan sonin konna ko torobanga ken taw dingiranga be gabe bendi rahan tonomma nyane na tono hobe tono go kittadi gelanga na uran tamballe manga anga sangi anga mo aga konti tambon kitananga an kitru foyo wa maga tono wakitte kenda ndaga gara gi tambon bakati ada huwa rahan awallo subhanahu wa ta'ala ti gello gara ke kide faago haramaram men golle ni toromanya ngeda ngengo golle ko gollina ho sirenda ko bure ago an kittidu ho anga da tambo tu serena kinai horanta ken kittidu ho bagande ni manga daga kaman tambonya tuwa e wasire so kam golle anga da golle su golli asirenda bure bima kasaba rahinun kullu murah allati sire su gadi ay gonda ya gare angara golle kebe golli tono manyani de ator manyana kanne ngalla na tuga den kinnanga wa amjadnahum bi fakihatin oda arjanna dun konji di tikam mudo nyitren kay agabe walaham mimma yashtahun walahamin ado tie mimma yashtahun gillu be arjanna dun konga kan wara harbar mun tale moy agana tu walahami tayri mimma yashtahuna ona kampintan tieng gabe kini ame isrebe ga kampintan paso be tienga yere ati wala hamim mimma yastahuna yere nakra wala hamim ayya hamim serebe ga tanna katon tienye ko be ga yelin tienye ko be ga jidu hon tienye aljanna ken no gondi an kilenya ga wore ho kamma an kanenya ga wore ho kamma bal ari riwaya sahan dendi nan tarjana dum ko wa garai ta wuri arjanna kanundi Allah wa yelin dambu nuriti ni garni baya kamma yelinge be anganan natai yelinge ke kato endo angan natai ba ne ta kenya linge wayar ne nanti kali gal linge kedane acien na linge na an natai ba ne ta yelinge ke wayar ne gadai ki jana kenna nya nya tammo inte nguta ko nan joni asetin no lan ni gan nate ho hoy wala hamin tim paso dambesu arjana dun kenya lingunga warakam akani yenga warakam asim menga warakam Allah wa kenya arjana no kodo kodo yatanajawna fiha iwakinin dinime
tanazu kalimatu naz'a yanzu ala seleni mani na hombo sime kaga na homputu ngena futu bakamma an kana futu bakimma ona futu mai wallo ona futu na tudan dimai naz kalimatu naz'u le seleni kenya nati horosenya gajange masunan kama kenya da akhiri naz'u ruh yonki tanzi'u ruh min al-jasadi yonki mbakka hatendia aganati naz'u ruh intati de yonki mutunde dinna yonki mbose wara aramremme yonki ngoro nandi hakkati be limunya kala ganadi wa haramremme yonki mutu anta duka namane dum na solution ngabe nyada barni rangana de yonki mbakken qisanga ngada ko nan dangani sahari islami allah ko masne suhunu kusu ga jangan dangani markul mautin dari nanti wa yonki mutu andari kitu bange ai kitu nati ai yoku ai takille kidanga nal yonki mutu ti ke yonki be ga biri ke kitu dia ga biri ke fatedi ku kitu ma ko harame meme ku kitu ma allah ko bureraga ima korte da bari ima wadi yakke hate meme kuni allah kallemba ne da bari andari ti tanum bange tanun na jilla ikiran takille kinanga kata yonki nga ke yonki be ga biri ke dan ke fatedi kutanu da Allah batun killu nyatera supusun killu misilun killu suhesu anganye Allah batati ya mo be na dutanga Allah wasema inta jambe ne nati ukurata kille ken anga yoke ngot jambe Allah subhanahu wa ta'ala na nyamaru kini suhunu kutagi honu nyana kai na an malakul maut na yonki mututi no gombe gon tasere nay ti Allah bungen kan fa amma nazu yere ya gadariti kalima keriti ar jannat dunkonu kehiti na boside yonki mbaka hatende forsenya tanzihu roha amara ko no da bagande forsenya koy kenya no yonki mbake khotondi arna na wondo dangani kallen khotani de he yonki ngana ni bakka fatendi ti kusuran tano nyimi banen tano inti huncen tam patendi aganta sedene yonki mbake ganta yonki mbake khotayin kude suwa simmana yonkin bake ke togen cudi kiya kamma haden kutembe kamo kusikitar no ko tinya be gal ko tinya ke bane suwa simmana yonkin bake ko te suri ke bare haden kuteta sa hari Allah ko musire karana undi sere benza ya rabbi Allah ganda no ndo dangani ko musire yonkin bake nga koto Allah na mulana junubu dun kutunya togen ngarai akamma yonkin bake ne ayon kinga nay baka kenna nyaajuru du nyamay fa amal la kalima keriti yere arjana dum ko yere kini de nyeri na bere me soronya alinto kanya alinto manay tawo kaga yigene kaga minni kaga min hom passe ne may ya tanazauna yere anta kalima ki haqiqan kam kalimatu nazi kenni suno adu gajange adu na futu may na hom bagandi horsen kamma kaya tanazauna fiha ka'san aljanna dunkonga iwaddolon kasin kinni me nyagali don chonto la lagawun digan qahukum ngentadi lagawun Umma Aisha radhiyallahu anha ara farente ndi lagawun ne mani ati lagawun ne serengo hobe kono diga mi tongunna ko nanati wallahi tongu wallahi kenyim meani hukundo allati la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum kuna ube nuga fitte daga maganati wallahi kenyim meani wallahi tongu wa kunebe ganyana do kuyi kune junubun tiyadde ibate kafaran tadi ibate o hon tadiya lagaw fuqahanum maga an tahlifa ala al-haqiqa thumma yatabayyanu khilafu anga kunana haqqati banken sakunten nay kundu yani me wono kiten caga ya gasiren kamanda bagoda kurenga galabe kembe gawaranda ina misale ngabe gabelleti Allah gadu lagabu be yire kenni digan khafu konge duna minna no ngana dolom meni diga na droge diga da pingi duyi diga da simmin pute diga digan khafu be kono hayita sulare ngana mini aga digan khafu be kono aga kayinde be da barni aga diga be kono yimme do tantai hari turu ngatenga serebe ambasai Allah subhanahu wa ta'ala diga di dolobe wa arjanna no gondi kembede aljanna dum ko ngana dolom mini ina wo erem bere mai anti kilo tude la lagawun fiha digan ka hukongen tadi wara anti kile bonon ni anti drogene anti sukrana daga me duruani wala ta'thimun junubun de khandadi junubun na duna kallenya di duna dolom minne anke mega minni ha
Allah farenda sorota me iri gadai be dolo ke kundu dorogo ke kundu siriyati ke kundu iswani fi banane soro kutta misullanga tengadai go sala bi jara bin tengati hoga be ide yago anta siriyati min ida qasir ga tinga kana problem sunda kende anta siriyati min arle mera tawakkil na namini anya kara tawakkil na namini kanga gaga na ho hotake tay bo arlo gejene siriyati min nana anta dolom minni kamo gaga na sereng man kayni anga ko bonada sereng man sambati anga ko bonada la'ana Allah sharib al-khamri serebe ga dolom minni Allah dalanga wa saqiha do serebe ga khumare na kinai wa ba'iha wa shariha wa mushtariha magada tatim mandi wa akila samaniha serebe ga harajon ko nyiga yo ga keni duna galle nyade duna dolo nyade duna doro gunya Allah tiyar janna khalle ina akhara kam mem para kunu meya na were nu kini kini mei anti kilu wutu anti drogene junubun dani na tufa alaihim qalnan lemena fonnan qawu kuma yorindini kamma wori hobbe gallini arabare men dahima lemena na nyata mure lemena lamanu ngali jannadi kunna lemena ko jadi daima ilemena ngiya kenta bakya ko ta so wanka hini lemena ngiya kuma dal janna kon tan mure gadda alle ma onu tiati fayin ngai galle men palasi nyanatiya wori saren tar janna lahum ida wa yatufu awayyurini alaihim arjanna dun konun kam maghlimanun lemuno illahum arjanna dun ko kuda kanahum lulum maknun anti ko kulle mun sire lulu nyani jama makinonun atangade kinnu kombe jani makinonu fobe ga kompen no gonda suturi de merenta kitana ko bentai lebu sunta kita awo jama hun jelle ko ke muendi haram pre awanga na jama sanki arab bare ngani yaare mure mo kombe wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun kembira al janna dum ko ngana dakam wadi janna no gondi idi yon killu mun kita ho hammin tagiya al janna dum kon no gono ko si jonko yi yonui yatasaalun iga metirindini kilu ngarne dunam pinu kusukamma kaga da meñi aljanna no gonde anke ngon aljanna kandi anki lenga wore serebe kamata Allah ba ko ni me ina ko simme dunam pinu nga Allah subhanahu wa ta'ala dali ina jonko yi yogo nay jonko yi me aljanna no ko diyata sa'aluna iga metirindini duna hiro be do ko tangi qalu inna kunna qabl bi ahlina musfiqin inati o kude oni dunambire kedi kukane o billaga kalla fi ahlina o korun no gondi o kanundi o yakundore mun no gondi mushfiqina o kanun to nyanyi ina ta ka ke dunade o kanun danyi de o joti tenye kede o ma ko buti al jannah o ma daga jahannama tanyal dum ko masala nganya hayje na to kanun danyi dunade mo ko siri o go no kanun o go bireno korundi o do do ko to inda bari o galla batta o go kure nyamari ni ko kanun tanya nyo wakisine ba mo watako من الله علينا وقانا جاب السموم inati Allah honnan shirago kamma وحرمرن وجدوا ما عملوا حاضرا inato gari aljanna ire Allah honnan shirago nyani de Allah da honnan shirago nya wada de wa waqana adotanga no kisi azab samumi toge summu toge nyani posone summu toge samum toge nduro duro ngo jahannama kabari jahannama kawono ken kayanga katani toge nduro duro nya inati Allah do kisi toge nyanga katanganga woro wojuno bononto dunali wonya Allah batake islamin nya nyoy mu'min nya nyoy wonya Allah kutube nya na wakun qatude Allah gamma kunyam boma ha ko kuma nya janna kitayre Allah ga dawri jar janna do kisi jahannama Allah an ciro dangani famanna Allahu alaina Allah fonnan cira ko kamma ga dawron di al jannadi wa waqana azabas samumi ado kisi toge nyanga katanga kengani jahannama kunna min qabl inati honi okude onyi kukane dunambirendi oga ke ngalla khille do maji muno khille o maji Allah taran khille wal barru rahim onya ke ngalla bane khillina bane batu nanta ini al barru ayene tum kasire ar rahim ayene tum kahinnande o goni na bane khille onya bane abatta onya bane nyagana ubri tawhid honi akama yo o makisi golli buru nyangayde o makisi junubu nyangayde Allah honnan cira wada kunyam oda ko oni nya bane abatta de duna birendi honi nanta ke ngalla ni tum kasire ngani tum ka hinnana
فذكر Allah subhanahu wa ta'ala annabi jimen da khitabu nyelande katti farenga ila rasulihi wa nabihi Muhammad ibn Abdullah ati farenda kawandindi wari na mulana sigan kane anna kawande kiara kesahundi na faranna ko ke wara farenda kawandindi فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون anke manya tankama nemanga wari ar-risalat wan nubuwa ni'matullah Allah ne mampo hore ni dina nyai dina annabi nyim ndo farunya dalli annabi nyim magun khima ado faranna gon khima kenni neman fo hore nya Allah ga kina ngakke qur'ana kawandi ni tayde ati farenda kawandi li fama anta bi ni'mat rabbika amma nya tankama nemanga wari ti wahyu kebe garni annabiya hainda nanya ni kahin idar ana gija nanya katta wari serenga hobitu ini tanda ngani ulama nuntu daima tangan Allah ko musirengari sorobe nuga bonondini ti jikube ikamano jikune ganya kenya njigi gara jikunu mane mero annabiya fainda no kunti annabi ni fainda nanya fainda no serebe nuga hainde nyatu iranga golle suda bari madaga fainda no nyabangi kunti annabi ni fainda nanya syair nu kunya nyima atuano nga ado serebe nuga do sugano mbatte kunti annabi ni sugana nanya ya sereng wala hambono ndini jikubure kibe gai ananke lebu nuti kenya inambangandi narre kono nditi kenga nantanji kone kenya Allah subhanahu wa ta'ala ti fadhakkiri Muhammadu kawandini fama anta bi ni'mat rabbika amma nya tanka manne maka Allah gada wahyu beri tanga farna ube senda jiru dagari nakinanga Allah ne manyani ikunga danya hainde nya lampeti hainda na de wala majnuni turunte hedanga ikunda nya turunte nya la kuma kan ko no hilintanga Allah ko bari de bakkan nabiya ampeti hainda na ampeti turunte أم يقولون سائر amu ibi mana bal ikuntini nanti annabi ni sugananya تربص به ريب المنون on tangitai sonen kona kono kay tangiye na tarabbasu gannin ko karam kono ben go sameiga qotte juri tini mo gonde na surati soni kan kannendi hari wandi kanni banen tabri seni mala Allah gandi tugani baraji yang kati arabin kanne ke bagandi Allah qur'ana ke na bagandi arabe ni na sutta undi soni kan kannendi kutubil fiqh no ina su bagandi arabin kannendi na su ta undi soni kendi Allah faren padisu ina su bagandi arabin kannendi na sutta undi soni kendi ki soni kan kanga bendu to isasa mani sababu da o ku sehreti wandi kanne gabe kalima ko gabe me wadi gudo anna awre ko am pami hari soni ke kedi sasa manna wandi kanne nyaw karma suna fam do indar tarabbusu itini tangi nya hasan ni tangi nya ramar ko ndaka tangi nya me wori tangi ado momonde tangi ndo momonde taban tayi serebe jalanga ma awadu jinga kem momonde da gembe tangana ko ko da kanya tu tangana jalannya tukkene nyame tangana na jalannya yang kan deta angata gilla maten kya ni tangi hada huwa ko gatini soni kendi kebeda at-tarabbus serebe ko na bundu hondu aga tukkene jindi na nyekendu aga nani bundu honga kamundi inati togana ndo wala na tugiyata bundu honga na re adi gade no kena kene adi jalandi gorendi bunnenya na jindi yegen kata ita na kene idan Allah subhanahu wa ta'ala hada kenyari tire iti Muhammad syair sugana nyani natarabbasu bihi untangitai una trinka mako kurtai serenya ni awakalla raiba limanuni raiba kalimatu raiba arrai wal yai wal baw lughanga manihuni shikka khaire musiba nyani musiba raiba limanuni kallem musiba itu ona faren trinka Muhammad qurna trinka fare heo sugana nita solemara sugana tufri awara bil lughantu fasul isani nyani adu sir nu belu gorini duna sugano kutunju kontia mi annabi nyimbe hele idi sugana horonda ngiga nyimbirene hakati be i darajanda sugana ju daraja nyangkati Muhammad khani kenya tanda karta inta aga nyawnya anda duna birana na tarabbasu bihi ondu gundi tai ona nta ona terika magandi bire birana nyama makalle musibang gandaraga anda kara kota be o ku kilungi mohon ko haban kilungi o kisban kilungi mohon onti walla de hay daga mo bay i menu khire tay sere suran ta fare kane kita anda ga da menyi na kusu wala anda se har an kembe ga kutana
haran ken be gana khonne annabi gana sihi alayhi salatu wassalam adiga mun ngaro nandi anta lebu kita ya rabin kannin ni khanne kamporan tenya ni anci hewu cine tay da lebu kilang me annabi alayhi salatu wassalam inta lebu kita diga mesui bal annabi gana sigi aga sihi da anarbin kannin gabe nyari tini imci uratu ikun ka fabaro di kismanu di ko ne arabunya ikun ka yimme maka serentara ben kannin tuni baka surtu sohranu suganu benugini qadra imam hari sahaba no yutubi halle fare kurumana digame ko alayhi salatu wasallam inati annabi oda ke hamude ka fama sari saruna karama ke mube yanga dari ke kalima yo wanda dari tankan ne gedi araban kanen don taketude annabi da wure konda iti yo bo sirken nam maka du gatai ko nan di fare mbiranta ko ke danda wadde banda barni ayi iti ka bakalla amu yaquluna sha'irun iti yabo iti sugana nyani natarabbasu bihi raibal manuni ona kallem musiban terin katai kallem bane oni an katarini na muhammadu utuna karina boguno o kuna killen kito fidu na kontine kenya gana nyiga yesere ran tadangani qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin annanti tarabbasu kadugundi fa inni ma'akum minal mutarabbisin inke kahuntenga gai gelli dugundi ndano mo suna Allah kallen teringa kebe galla bangne am ta'muru mahalamun jihad mi haqilunya ni nya amarni tikay ahlamuhum ulu li ahlami arni hilloy haqalanto balahinto urunkuyi ke surni kalmatu alhay alhaw wallam walimim hulumu kenni urunkuinga serenga na urunkuyi ke gananya nanti igo nyani ankui ikaniye ga dangando ya karena ango serene jimbaganga keri urunkuyi junubun tadi sungko soge kende kundo angana sahu angkenke angku yando ya kare sahu ya kare angku yando igo sahu anga gelli kaniyan baganga ama ho toran jume anna janamanya yang kene intah itu sume bodong ni pas gangka kane rufal qalam ani salas kan tega do hokonya junubun tay likki suntai ya to ne holo annabi ganati alayhi salatu wassalam sahabanunda katintinga mihrabindi anati katintinga soronan tokkidinga ulul ahlami nonga na do hakla sirigumu sirabe nugani hakla sirigumu hillande non jayana do balahi tonye lemunu be nugo balahi kunnan daga falle imma kasigal mami jannake wori jalillo jurgana albami kita agani kitten pudu serenyino serebe allah mbatya sallenga ne farlan kenni sere balahi tanya lemene balahi te farla heta sallenga ake ngona dangi soge ngadi es gana hilake farla musana halle haraga nani hosa hanten to integani jamahuru ngakebe kamma kenni asallene na hilai donc akena makasigi almami halle aga farlan jalni to kenya ne keso kaso korebe o hadi amari faju no ngana yino be masala ko gana nyuga na hilere re ko da to na tamula gare ne walla na qur'ana mu manya yankandi kuna lemunu ngaram palase lam palase kana hila ke dia ne me sago ke ra kanun nakati il faut bala hinde nyana ke challi kenga nanya me har lemene be mabalahi mada maraga qur'ana karanga salle ya watu asennenni nam arwana hilana haraga mabalahi haraga sino tamme me aranta da ngino kane farillai bas ga ken challen na hilanda farlan chusuni na hilai farla kanta sahana na hilal idha alla gatire amu ta'amuruhum ahlamuhum mi haqilu kwani nyamarini wari haqale nan ko hosre nyawalla kan allati mi haqilu kwani nyamarini bi hada cike kundui ifaka bugu annabi da nan cika kanati hobe na garandi na jabunu be no tuni tengendai ya haqilu nyanda ko wari kane ba Allah dal bali kenyi mesu hede qaumun ikunni siroi qahuna hesaken to jani hada bare be taqa idha taqa li insan hada bare men ngana hesaka anga yadata am pakhla shirku ma kunchu bonno anya da am pesaka tan am pakhla shirku ma kuncho akla sirengan ko obe wallankane anya da bane ta hakre kira ta kan kondiri anam batanya da yake ana kondi ada kada am pesaka yake anga hesaka ke be dinanya da ke be dike ta tongoniyo gareniyo tonya ngundeniyo la hakale kenande mana kenyi parce que angara kana anga hesaka anga kan brandang kita kenanda hakale ngar halle nanda biakana
Allah subhanahu wa ta'ala dikem bede ihaqlum bede am bimana bal hum qaumun ikunni surai taghun iyadan tunyani yasra yadan tuai nandangi gingen juyi am yaquluna taqawwala mitini annabi da garan kuto taqawwal arabin qanade muqawwilu nenel linge sonu ko ngata bada nenel linge sere anati anenel linge ni de sere ben nenel linge ngani ye igatin hobeno da iga abanta sonya na sugu kurumbang kutuni imeno siru kurumba kutun digang kurumba kutu ammi mugu sere amma yutu sere maka ammi khara sere maka anyi mena sugen tahu ni na digamun kutuni tahu ni rome ke itrika da muqawwil inati arawadi gamenda anene linga na gana fo beri tika anta lebu ngallai ite annabi ni digantuana nyanita digantuana nita nene linga nita anene qodi ligeni Allah subhanahu wa ta'ala dikesu hede ikunni sura ila yu'minuna inta tongondini sirebi kan togondi di tongunga tonguke kongana ana makan kutong gabenya sakkanga de nah faliyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin Allah subhanahu wa ta'ala ti illi faliyatu wa man qala la faliyatu bid dalil wa man qala na'am faliyatu bid dalil ikunti annabi khifare Allah mabahu yuritai qur'ana hitalla digame annabi go ho kono tongu fe ida makan kutong gabella walla gara kutembe de mayere Allah subhanahu wa ta'ala ti keda faliyatu bi hadithin mithlihi igalli tim masalaide igado holli faren kalle keme ori gati garante nyani kaga na urana me garan kudu e akembane kakun jama kaga na gare ko hobe ga kalle ke nyoralle ma kono faliyatu bi hadithin igado masalan lim misli ko bi ganya na qur'ana me gelli faren bane ga kati ke kitabe muma ke wayan na su gare kudu igai minun ko mai na litu ho ya do qur'ana gambana inka sadiqin gelli ga nanyi to mun to nya gani su nanti annabi da garan kutwa ke ngani to muai iganun ko mai na me gare ko ke na am qulqu min ghairi shay mi kunta ge anani ho he aga do kundu gembe itagiya kundunga ta anda du taga ta anyi bere du ngariya ta sereman taga Allah man taga ho man taga ho bageti du kundu jata kete kundu jati Allah subhanahu wa ta'ala de am khuliqu mubna li majhuli mi kunta ge kundu nyai tidui min ghairi shay ho he azke kundu nyai hakala ka kalem balla kayya am hum al-khaliqun ay wallati me kunya ni tagandano kamane nda kesho ngabe bitiya yere ne to ngumballana Allah bane an kata yori na sigindi jalli ghairan nabi kuta nanti garante yani ya la ka kun tage tudu ya ba tagandanan tagai wallahi Allah subhanahu wa ta'ala de maga yan tagandi anga to hedi kesui sere kun ikukun lakati yanda duna taga yanda taga hono taga amu humul khaliqun me kunya ni tagandano nga am khalaqu samawati wal ardi mi yanda kampaton do nyam paton taga la yuqin ay kesu he intadang kana uno bima jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farendo kebe gari intadang na ko kenya ina mutunan to kondi tai kamu indahum wajain rabbik man kaman choge honya ni bangi khazainu khazinatu kenni anyi gendo an golle ganta kijina hobe yanga rono marandira be na non la kayso kay kenya to konni makhzanu estokasi khorobe e gadi wutu ida kutu arabu no nyama khazinatu harappa inda lenga toke be nasara no maga français ko ne ngati mangasa arabin kanne nyani makhzanu khai kebe gano ikuna kenya nya ganga isrobe no na to napoleon ni gado hobe no amfrobe na daga qarara bunne na sekir no muti maga dilli ni yele makitabo makhzanu keni estokasi khoro marandira khoro be no ganyi maka igoro garo yokendo na buren ngari di ka haju ngana kinya ga tilaw yani makhzan ganati khazain jamu amu indahum khazain rabbika man kama marandira khoro ni ya maka Allah ga ne manu marnan ko khoro be no keti kunni kunya maka hum al musaytir mi kunya ni selletindano al musaytiru serebe anya selletinde ga hinga anya kipante na hinga ngana mulla nya mo be ananya marun kini ananya mo be ga gembang keti kunya selletinde na finuma amulahum sulam masge ma de nyani maka yastami'una fi
igo trinke nadi masake badenya ni maka igo tele trinke kabuke di ojine no ngani mejo gini iga kufar quraish iga nabi kutana yala sage madenya ni maka iga tele trinke kamundi kebe ga konni kamundi ida bugu farelli hoko nyiyendi na kinyandi soronga nanya do kenta bana inati ya nabi agar hobe ko tomoe o ko mere ga trinke kiam ko ni batundi kamundi noma anke bakara ko mo be kundumbe alla dike dike nyani amulahum sullam masake madenya ni maka yastami'una fihi igodo gada trinke kamukidi khibare be gano alla gada ko malakiyanu gada kinyandi mai ikunga da mugu anani farelli ken kontrere nya ko nyinyandi gada kuta jadi finun na ke mo wadi kundu fede waliyati mustami'un bi sultanin mubin kembre iterin kanon nalli tidalili bangante igara serebenu denge gada trinke kamundi alla bangi hobe ga ko dino ngani aga alla bangi no aga malakiyanu bangi iterin kanon do kem formation nalli na ko gelli dalli bangante gi maga amula albanatu wa lakum albanun malle nyagaru nyara lada wari te malakiyanu ne alla le nyagaru nya ida le nyagaru ndambi kata alla yi ikunyi mere le nyugo ngutu allah subhanahu wa ta'ala ti malle nyagaru nyana alla maga walakum albanun le nyugo ngaka kuma wara kada le nyugo ndambi kata kay menui ara le mubelu ndambi kata alla ikunni le nyagaru na safiyalu majira allah subhanahu wa ta'ala ti annabi keni kesuni bekhunde hilla kapana kudangani tay wanga jelagin tengendini ancirenga nanyanga tadi tomunya ni ama hobure kenya de kanna hobure kenya jelagin tengendai alla kenya tengendi annabi yare amu tasi aluhum ajrati rasulu manda tuga de nyatirindia wori ge rada mi nyumura faru be no kay tuga de ndai de angana ga katta kubenui angaji banne ki alla diga men ki jande ni faran na on ki jandia na hatam panci nan cidi batte wurondo kiye andan tuga de walli kamade nanti mi gandan tuga ayanta kella gani ade ma wani ne arabu ku makkan ko quraishi ga barang nakundu ya la anda tuga de nyanta kai kama bananti annabi nyi men do kai fare nyana nga angi kawani ni wurondo kiye ina berta ina kiranga paske angana tuga de ta wa admar menga gel ho hodi hari banna ani memba kawre surtu miskina mi ga baranga nabi ga barandan tong kewtu ya la anda tuga de nyati ndiya ba iku ken tambo ho gaenda maghrabi ni tambo ngara serebe ho nabi ni adwa sallallahu alaihi wasallam aga dua ngata yi mo siri nanti allah ngotangai murnanga min maghrabi tambo ko gaye tambo nam fu minga konta to kada musqaluna iqotun tongani kenga ikan nenji tan tengani tay tambo ke tu kan den kote gani ma anda berta wari kamma kasusi ga tu kananga sini su ga tu kananga wo me huna kiaranga daga ay ke bahasunga tuwanun ciga kamma siri humbe nugo tuga della gana soronga nanti kille suntai alla gada nya tuwana no humbe anga to ko kinni sorobe ni agama angolle manka amancara wishi manka tuga della ga yenta della serew ganari tuwana nyana kenga iri nanti ndai wa ku khe ano maga de ori anna takandona angaji bi anna takandona ora me sogi ke ya gun kite ide ankin tuana an ngaji bi ya kite tu ungam makanna kite tu kadin pinta di de igarantir ni masyala be igari problem be tirindanga igari kite be tirindanga atwa ungam maka Allah wa kite ni Allah wa takandini an ngaji bi an ngama da bari Allah wantir ni qiyamang kota walla kana tu garin ta telanda kai nanti manganda tu gadenya tawundi kai tikella nani keda tirindi ninta bakka tirindi deyin kollandi wajibi ke tona tuana ke palasinya dabari ki tiranya dabari ona mufti palasinya dabari aga golle mutu haqqati be aga yang kada haqqati be donc aga ngol nyalla kenya nyana kenga aga golle mutu vi tere nya bono ke haqqati ulani serebe gara kem pakati hannan solun hanna sawundi andara ni jabi donc aga ngol nyalla kenya tuga de mo daga do kembat ibedo kisho be ganari tirindi ne be gani adi tuga de nan kawakei goro tamyan tugana do kei kamyan tugana do kei tampilyan tugana do kei ujunan tugana do kei wara ga hanya na ga gurnya lakanya Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sino kulli be gadi ja khalifa ko annabi halle alayhi salatu wassalam Bakar isenya da aga kibbe golle kei ara sahaba no ko mai aywa ati qawatu yi ke gadi gurnya lakbe commerce nya na Bakar na burenya ma kimma ni kontoni birande ni ito wato wati sa sampaka kippe silami no golle
urondo kiye ke ta igollen cusuni nan kippe islamin no yi wajibi ina fa nan bagu batil maliyan kada qara en koy hakke be kan wakinni kebe dalle nga kutire nga serebe gollen nga nyayi aketa arata ka serebe sitarai asra bisinaya kembira daga kenni tuwa den laga ambire tay famma kenga hisu la wara Allah da nabi an kese kenya yere awatu faren manya faren tanya naka annabi jimen tanya naka faren tanya ku gabbara annabi wari srembara sababun gaben srem ngaballa hoyo goyi o gelenge hanga na de madrasa paisiki serbe wani miskinu ni dum bagandi kaso kamo hilli serbe ganta tu kana amma sere kita ga tu kana da haraga mu laire mun nan kada barnya ayi wajibi an bagandi iga daga igara nga kinye palasi anyi wuji ne araba ken tu kada kasa sai gara ngenda ga mawujunu nyeri wujunu tamim finyai miskina ni mu nyana kammo ani bagandi ni kenyen ciki Allah subhanahu wa ta'ala ga senya no kumbe islam ko tunga no gunu belu imara ronga marneti tungunga jamane marana kenya honi lebunu ngadi tukana anya na karam ko nun tukana ina lebunu karam ma serenga be gaben volonten ni na madrasa cigindi ina karal lan cigindi mena le kolin cigindi kakara dita karam ko nu ananya kembe gara karan laketa ga ali karam ko nun tukana lemunu ne na daga karabane kondo se bucci ne ina katirinde asutu no bakka alla ayinu ko wadi Allah subhanahu wa ta'ala ti annabi da amutasi'aluhum ajran mandi tirindi tuwa de nyai o kudan kayan nan daga faran na kunya kinyande na dinan patam pancida an rondan kiye iga barakudu nan tenga ngai mawu kille sukama kita wajin Allah tuwa de asaqi kama fahum anani kunga mim maghramin tamboke kanne tamboke sababu dangane musiqaluna ikoton tongani mim maghramin musiqaluna tamboke tugande qotoyeda agi kama kendi barandai kita anda kenya dabari ya Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala ma hi hukuntin tuwa hunya ni bangi seringa malakaran pinggaran ni serengo ti kaburan pinggaran ni kallem palle yang kenna kengaran ni hube gari ni Allah bani ana serbe go sikinan ti kenni garenya ya la khaybun tuwa hunya ni bangi ba fahmu yaktubun ikuma igo sala nanti kyallininya asahan dengi ba kesudi gare kundumanya yuriduna kaida Allah subhanahu wa ta'ala timbiku ku amun subi mana bal yuriduna kaida ina fera amun kaidu ni heranya fa akidu kaida wa akidu kaida ni heranya mi kunna ina hera dabari ti Allah farenga sallallahu alaihi wasallam na serebe no kafirawo humul makiduna ikunya heran tonni al makiduna ala wajhi al mafuluna Allah da heran kututi kuga desa i halakira i yangan khatemo ko i rage mo Allah da kempera da bari desa serebe no kafiran nawo heran da bari denna ti kunya ragan denna ti fera burenga na tayyib taibu imi heran di to hulladi kenen nalla gornya la kemborandi nanti wara Allah gari tin mo be kundumbe haranga danya kemo wadi Allah subhanahu wa ta'ala ti wal falladina kafaru hum limakiduna kubenu go brallai nan kafirawo iya heran to ni kumperan tenya ni desa nan dugo ta heran kuti ganne maka palantaran sai ganne maka igara gane mo be ga halaki mo be ga yang katana mo be dugo tenya ken amulahum ilahu ghayrullah mabbati huwani maka amulahum ilahun ghayrullah atono ngani bati kamane tanani maka iga batta kembe tallaide subhanallah senna hum allada amma yushrikuna baka ho iga kapallai Allah subhanahu wa ta'ala ti amulahum ilahu mabbati huwani kum magaba iga kembatta nani Allah agelli kenya gani Allah kencen ni bakalle me do kapalle mai ho kumonga kahuno Allah kamani gan ka undi agollundi asafundi atun ka undi kamano do kenna chono tallemme an chono ta yakhi an chono ta kapalle na wa yarahu kisfan min as-samaa'i saqita gelli gana kutiye ngari kisfan kutiye yani qita igana kutiye wari min as-samaa'i gelli kam mukay saqita kenna na gani gana wari kam mukay no kuga kutiya ga yerne itini tabulle nyani markumu atintingan tegani
wori yanda ke kako iti annabi dangani aw tusqita alaina kisafan min as-samai iti kodo kunan sagai nanti Allah nabi nyimenya nang Allah ndake ida kaba ko ngabentirni iti makenga he kamuke karabane no ko yogona kuti nalli waro kama nan kuti baka kamuke ona to nanti Allah ndake Allah subhanahu wa ta'ala di annabi nyimmenda haro gana kenda bari kafirin manyade itini ke no go be haga yire kundu kamuhe tabulle nyantinti me kamanno kunyogo to anga fumu agaire amari na ina kenya ko har sa sari salam non jago tengai kafir non ga kibaru benu ko ne ga farmasonu benu sankini ga garo benu rono igaral le mon pakkelun di qarallanuma ni garamunda inari kollondi na sa libur nondi qur'ana ga do benu garandi ini sabundai har sa khaqol li endari mbalagu jimpu menda agu mu mbalagu silamin pogo be henna sabta inanti irige jilli ni apasge on nasaru ni da bogun katu kamundi ke dingira hulani subhanallah no be tin agana tinti me kamono ko yogo ikun daga bomun katu no kenna kanji takkin ka bondi Allah kamundi Quran da ki su garande nanti warina ko ade haro gara kammu ke karabanen kenundi ikunta tini kabakoni anke nganda bidade itini tabulle nyanga bono ko yogo tabulle nyanga bo me kamak igana tara kamatu turab tabulle nyan tintin kunnan gabo nan gabo akinye degere ore kamuke no go no ngana kiyino tanke nyime gana bugu kundu anci ki anda yerde hangetan yai yo ko benu de gana ko benu ga telle kamundi telle no nya ngana kiyino ngata anna kamuke dia kundu wanga nyende antan ta hoyi an kitten ta hoyi me anda yerde anci kiya ka iti puwa bakke go way gelli tabulle gana gabo nan dangi tona sin bakke godi awayerne ikuna kya ko ato gana hari kamuke karabanen kanundi itini ay ke heti kaba koyire nanti anyade la tabulle nyang kuma may nan dangi hakkendi kem palasira gan taka tikitini donc ayre ka Allah kaba koy kabanen to taken da barani wari hu sorohe iga sakka Allah hujai iga sakka nabi nyimme hujai ajibun nakaba kon koye yin chaka ikenjoro ogana hari kangun no koyo go ganundi kembira nabi dangane fadarhum itokono agada de ban faren ni tona wure ni kahira ko nyaba la angara serengo ngona tongun kona da nakona da ga barasaka ya kurafa mun inati anta keto kono awara awure ni anara ngari faren dai wara fadarhum ini kahira ko keto kono ini hilaka pe keto kono ini garanta ko keto kono hatta yulaqu yawmahum mi gandi ko tange mundi ko takebe fihi yusaquna iga halakina di sa'ako ni halakiyanya halaki ngari daga kota be kenta nyani dangan hukai kota be herallan ta hoho nyunto bakke la yughni yani la yudfa wala yanfa kota be herallan ta hoho naniya gelli godo simana nanti ikunda ku gajanyo ku be no da bari Allah da ku ko gelli qur'ana yang kabren koy kahir ngada hera su da bari igara gajanyo ke su da bari igara material su da bari mallaga kono nanti hari gana bomu da bari litazula bihi aljibal hari gana bomu da bari bomu be angana bara gidendi uhudu gide ka ga karana sanke angana bomu bane be wara jane gadan ke gide da ga karana sanke Allah ti hari kenya Allah kesko qur'ana hari gana ri gidanyo ko da bari ko be no go giden karna kella dalla to mum pusene de arda salama ko pusene de aranta qur'ana digambane girndi anda fare digambane girndi ada maren qallu an tanado harabare nyok yawma la yughni anhum kayluhum shay'a ifera no kuraganta ho sirunya ko tambe wala hum yunsaruna imanya igayidene daga nanya harabar kullagan na hira kuyo kubenu ko dabarni gayinga suru kubenu kungi dabarni kun ta kayille ne musiba kitini serbe mega masi feran kita na gaga janyo kuku to amirunga kinyana ina palantran se ina akesurun da bari ananya gajanyo kenga ananya bubu kurenga bamun ta awaga da kata ga kenga mangarni kenga mamma wadu mabuli ga kenna ga karni kenga mamma ga wasida nyana kabanenti ga hera su da bari ne Allah raga denga na kinya ihe ran to no ko ga hosurno wadi ko tangari ni kesu bona sunya hobononte annabi la isa kana yang kana ke da masin ta kamar sene ta kabar sene o gani motere anta gilli nta bar sene Allah subhanahu wa ta'ala ti kesu ni hada bare pera serenge ngara to bunya garandita
angara islam ko kenya garani Allah hisayna kenya kam Allah gada kisasi suranga agara to ko kinanga kende dunana hay katto muke gajalle ma gon ke kenta hari bane solono be Allah tande ma awasronda humbe no go tonya ngondi kafaru wa ashraku wa asallah zalamu yere zalamu bil isyani serebe no go torande ti Allah kutendo Allah nyamari sogenga Allah ti yangan kata wida duna zalika ko be ga hitikenga Allah wi yangan kata nagel dunade ro kallem belari kallem palle kalle kabane dikenna Allah to kairin yangan kata na abire kiyani kairin tambinten ne de nalahuma isatan danka kairin bire yalla kairin bire kiya ligin dai haraga kangen megalinya kama haraga kalisi jura nyanya na matalaga nan jagadi hari komonya ga tangana iga utuna yanki abire ke ligin dai yani abire ke dabute yani durang ngum faida ange miskine Allah be tugan tantan de lahiya be ganda ambire ndi anga hakati be kitana nan nyige nan tuma nan kenke kenti kuma Allah subhanahu wa ta'ala di iwi yangan katana awayem munda serebe nuga Allah kutai na tongu ke gada na mbara Allah yangan kata wi dengan odo la gara kallen na kade odo kallen na duna zalika ko be ga kengurai aksarahum la ya'lamun khihu gaben tuini yo gaben tunu ihai brene yangan kata ndo de go ni qintatu ati annabi dangane annam bunyi an kaman kitenda anga to tanga dengan abi ayunina kamanenti ango ya gonga iki Allah ya dengan anga no kuso iya dengan konno be ruga dambatte gajalle mo be ruga dambatte kutanda no be ruga danga annabi munyi wasbir la hukmi rabbik munyi an kaman kitenda woyri nya genga bi ayunina ango ya gonga ango ya gar jannat sabbi bihamdi rabbik anna senondindi tan kamanti gande gota ani tasbih ju hosire ani jikiru ju hosire at tasbih wa tahmid annabi da safati di hadis nga akagunya kare ke subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa midara kalimatihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi nalla senondi na tiga subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi kya kinin tenna malakiyan senondi ndi ada nabi nyamari tayire Allah senondi ti Allah ti kan dengan kenin nanti subhanallah walhamdulillah birambe anga gilli dan cigi hina taqum faranunti anga na giri kan konni hina taqum kunti birambe anga gilli minan nawi anga na sere kan konni ta anna Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah koni anna tiga abe gadan girindi alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ari riwayatana serebe gara sede urondi man ta'arra fi laylihi an kicede urondi andi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la hawla wa la quwwata illa billah angirande salli jimu andar kanu hilli salli angara ho nyaga Allah wakinanga angara tangaye muray ho wankisne kumbe nugati angana giri kan kondi hina taqum iti agati angkaman subhanallah koni anna Allah tiga hillande nun tiyai angiri tasu anta utasu anga giri tasu anga giri nokusu anga tawu nokusu anga giri ina tada ngani duwul majlis ngana tawu no be anga giri anna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik diga mudo manka mudo junubun tahinu be ga jamma kenda ko dengira Allah ni khafari hina taqumu kunti sikandi nunti ayi ana so wutu haramare men nyaga giri nokusu anga tawu nokusu sallen di angirinde anga giri rukongenga anga giri sujudienga anga giri kan kondi anga giri nokusu anga tawu nokusu anga giri annan kawa seda honkino no nalla tiga na Allah senoni na senoni baka kapalanga subhanallah da Allah senoni baka sui anga Allah tiga nda tiga ala kulli hal fi kulli hal kamere kunti anta khere khere tati dingirai na dingira to haramare men na ni daima tusabbihu Allah wa tahmaduhu anga Allah senoni di daima anga tiga na daima hina taqum aywa anna Allah senoni wurondi awagele ke ga wurdunna hila awage lay tasbihu Allah gati wa idbaran nujumi tikenra ka asay fajr sa'um palla koy bire kenni fajr ngara kiye sa'um